वंदे लोकतिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमर कीर्तिचारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमोद जाग दीवनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। अल्प मार्क जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे कटि जाउछन्ति कि भांगी पड़ंतु नाही। श्री श्री आचार्य देवंकर निर्देशित यही उपायटी करंतु। पूर्व भिडियो रे जड़े भौणीकर प्रश्न थिला कि से कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे 2 मार्क पाई कटिगले। तांकर बहुत मन दुख। आशा करे कि यही भिडियो रु आपण निश्चिंत इन्स्पायर हेबे। आउ मध्य केते गुड़िया समस्यार समाधान यही भिडियो रु आपण पाइबे। गोटिए झियो श्री श्री आचार्य देवंक पाखक आसी कांदी कांदी कहिला, मोर गोटिए किडनी नष्ट हो जाइछि, आउ गोटिए किडनी रे मु केमिति कौन करिबी। श्री श्री आचार्य देव कहिले, गोटिए किडनी हैला तो कौन हैला, एई गोटिए किडनी धरी केते लोक बंचिछंती, स्वाभाविक भावे जीवन धारण करिछंती। उदाहरण देई कहिले, गोटिए झियर गोटिए किडनी, से विवाह करिछि, तार गोटिए कन्या संतान मध्य अछि। चिकित्सा करिबार जणा पड़िला तार गोटिए मात्र किडनी, से तो कौनसी समस्या पड़िनी, गोटिए मात्र किडनी बोली। तू ठाकुरंकर कार्य रे जोड़ी होई रह। तो बयसर झियो मानक सहित मिसी दीक्षापत्र कार्य रे योगदान कर, देखिबू भलरे रहिबू। निजर आचार व्यवहार अभ्यास चालीचलन खाद्यपेय सबु किछिर मध्य देई ठाकुर को फुटेई तोली धर, देखिबू तोर जीवन निश्चिंत सुखमय होई उठिबो। गोटिए युवकों को देखाई निवेदनकारी पार्श्वत दादा जणे श्री श्री आचार्य देव को कहिले, एई दादा जनक मदनिशा छाड़ी पारु नाहंती। श्री श्री आचार्य देव युवकटी को किछि समय चाहि कहिले, मद छाड़ी हेउनी, प्रतिदिन ठाकुरंग पाई फिजिकल एक्टिविटी कर। दीक्षापत्र कार्य जो माने करूछंती तांको सहित मिसी दीक्षापत्र कार्य रे योगदान कर। प्रत्येक दिन सेमानक सहित दीक्षापत्र कार्य करिवो, आउ फेरी आसी संध्या बेले मद्यपान करिवो। प्रतिदिन निष्ठार सहित दीक्षापत्र कार्य करि जाओ। जो माने दीक्षापत्र कार्य करूछंती सेमाने विपदर रक्षा पाई जाउछंती। स्वामी स्त्री 2 जण निवेदन पाई आसी थांती। तांकर 5 वर्ष हेबो विवाह होइथिले मध्य कोळकु संतानटी आसी पारु नाही। माटी 2 थर गर्भवती होइथिले मध्य गर्भपात होई जाउथिबारु सेमानकर मन भारी दुख। माटी विषर्ण बदन रे मुह को तलकु करी बसी रही थांती, जेपरी से कौनसी अपराध करिछंती। तांकर स्वामी श्री श्री आचार्य देवंक पाखरे निवेदन करिबा समय रे माटी मुह तलकु करी कांदिबार लागि थांती। श्री श्री आचार्य देव समस्त कथा मनोयोग सहकारे सुनिले। तापरे सांत्वना स्वर रे सेई दंपति को एपरी गोटिए वास्तव घटना सुनाइले। से कहिले, मु गोटिए झियो को देखिछि, तार 4 थर गर्भपात होइथिला। एही कारणरू ससुर घर लोके ताकू जमा भल पाउ नथिले। एसबु बाधा बंधन सत्वे भी से माटी दीक्षापत्रर कार्य करुथाए। मो सहित से माटी थरे कथा होइथिले। तांको कथा मध्यरू केवल पॉजिटिव वाइब्रेशन छड़ा आउ किछि नथिला। तांको जीवन रे जेते विडंबना आसीछि से सबको से जेपरी भ्रूक्षेप करुनथिले। एई पॉजिटिविटी ही तार पारिवारिक, अर्थनैतिक, सामाजिक सबु क्षेत्रर समस्या गुड़ी को दूर कर देथिला। तापरे तार कोଳରେ गोटे गुलुगुलिया पुओटिए जन्म हैला। एते बेଳ पर्यंत सेई माटी नीरवरे बसी रही कांदुथिले। गंभीर स्वर रे माटी उद्देश्य रे श्री श्री आचार्य देव कहिले, एपरी कंदाकटा करिबा पई तुमे मो पाखको आसीछ, कोन पई आसीछ, लढेईटा किए करिवो कुह। माटी तळको मुहपति कहिले, निजको ही करिबाको हेबो। तेबे अगाध विश्वासर सहित मनटाकू आग तैयारी कर। भय पाइले ही हारी जीवो। भय साथी रे जदि रहिबो ताहेले मु तुम सहित नाही बोली भाबिबो। जेते भी विपद आसु, समस्या आसुना काहीकि, केबे भी विश्वास हराइबो नाही। तांकू ही निर्भर कर। एई विश्वासटा दृढ़ हेले ही सबु किछि हेबो।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ କରିବା ଠାରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାଟା ଯେତେ ତୁମର ଖାଣ୍ଟି ହେବ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସଟା ସେତେ ଗାଢ଼ା ହେବ। ତାହା ନକରି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏପରି କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନଟାକୁ ଶକ୍ତ କର। ଜୀବନଟାକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଚାହିଁବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଚାଲିବା ସେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚାଲିବାର ପଥ ଖାଲ ଢିପ ଭରା ବନ୍ଧୁର। ସେହି ପଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ତାର ମାନେ ହେଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ଅଛୁ। ମନଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛ, ସେତେବେଳଠାରୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସି କାନ୍ଦୁଛ। ତୁମକୁ ଦେଖି ତ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବ? ପାରିବ? ମାଟି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାରିବି। ରାମପୁର ହାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ବାରମ୍ବାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମାର୍କ କମ୍ ଯୋଗୁଁ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି କ୍ରମଶଃ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଉତ୍ସାହଟା ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନାହିଁ। ମନରେ ହତାଶା ନିରାଶାର କଳାବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେହି ଯୁବକଟିକୁ କହିଲେ, ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯାଜନ ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରତିଦିନ ନାମ କରିବ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ତୁମେ ପଛୁଆ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟବଲ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରି ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପଜିଟିଭଲି ଯଦି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମଣିଷକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦିନ ରାତି କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଛ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ଜାଗାଟା ତୁମର ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ। ବିଶ୍ୱାସର ସୀମାଟା ଯାହାର ଯେତେ ବଡ଼ ତାର କ୍ଷେତ୍ର ସେତେ ବଡ଼, ଆଉ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସର ସୀମାଟା ଯେତେ ଛୋଟ ତାର କ୍ଷେତ୍ର ସେତେ ଛୋଟ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଉଡ଼ା ଜାଗା ଦେଇ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହିବ କି? ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରୁ ଜାଗା ଦେଇ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆମେ ଟଳମଳ ହେବାରେ ଲାଗିବା, ଏଇ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯିବି, ଏଇ ବୋଧେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଯାହାର ଯେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଫେଲିଓର ହେବାର ଭୟଟା ସେତେ ବେଶୀ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବି କି ନାହିଁ ସେଇ ଭୟଟା ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଭୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀକୁ ଦେଖାଇ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଭାଇ କହିଲେ, ଏଇ ଭଉଣୀଟି ହାଇମାର୍କସ୍ ପାଇ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, କ'ଣ କରିଛୁ ସେଇଟା ଭୁଲିଯା। ଆଗକୁ ଯାହା କରଣୀୟ ସେଇ ଦିଗରେ ନଜର ଦେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଭଲ କରିଛେ ସେଇଠି ଅଟକିଯାଏ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ତ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା କେତେକ ସମସ୍ୟାର ଅତି ସହଜ ସମାଧାନ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।